Kan match pa sa ato ang taparay diri sa Yusuki Arena. Ang team la ni Brunson. Ang team la ni Brunson na Nonel og ni Raymond kontra sa team la ni Jason Ruiz og ni John Carl. Oh, 1-0 na, 1-0. Oy, guys, oh. Support mo guys ha. Bagong vlogger nga si Ernie Basalan. Support mo guys. 2-0 na. Okay, servisyo Jangkal para 3. Nonel. Away from home. Side out. Shout out ni TD. Yes, partner si TD. Murag tok-tok. Shout out yan atong amigo nga bagong vlogger dala si Erne Basalan. Kapapart ni Reclas Arte diyan na guys. Diyan sa atong side court yo diri sa Yusuki Arena. Sa korte gyud sa the legendary vlogger Yusuki Yamido. Oh, servisyo Nonel. Vlog ni Erne. Dos iguales. Kini para 3. Servisyo Nonel. Gibundakan ng Brunson. Brunson second shot. Giba si John Carl. Kay Brunson bay. Grabe ang Brunson ay manghagi sa Dennis Brunson ay. Nagar manglayat hasta rin taga-barili. Abi na to ang nagar ay manglupad ha. Layat sa dining taga-barili di ay. Giligwatang Nonel, pokot ang maral. Side out. Napukot na pong 2-3 ang atong score. Kini servisyo Jason para iguales. Jason Brunson to the Black Mamba. Buwana. Gadagok na mga bola dito ha. Pungasi na. Out ball. Iguales 3 na atong game 1. Mingaw mo nun, daghanan nga pilde mingaw eh. Servisyo Jason para 4. Brunson overhead away from home. 4-3 na, 4-3. Kini para 5, servisyo Jason Brunson Lobo Timbre. Gipikhan ni the Black Mamba. Gitubag ni Raymond boy. Drunken monster ay ito rapiang na. Piang na. Wala bitiran sa ni adjustment sa diri oh. Okay na para iguales 4 ha. 4-3 sa atong score. Tripod sa para survey unidad on. Di gito maunsa kay anti ila to building dagko ha. Mo bitaw to ako nauna-unahan matay kini di gini matandog bisag pag maigo di gyud mo kurog ka ba. Bisag maigo pas mula dito di ka uyo kay. Hait kay tu. Servisyo Raymond. Iguales 4 ha. Brunson Lobo. Gipikahan ni Jason. Wa kadating ang tira ni Raymond. Side out. 4 iguales ang atong score sa atong game 1 sa ato ang match up nga taparay diri sa Yusuki Arena. Second match up na ni nahuman tong ganina. Kini servisyo Ruiz para 5. Jangkal may pabuto Saudi Brunson. Nonel. Grabe ha daguok ng bola dito. Sagang lang gyapon. Kipunin ninyo diya. Tuara. Pokot na. Pokot ang maral. 5-4. Kini para 6. Servisyo the Black Mamba. Nonel to Jason. Tuara sound pa overhead. Hinay. Kuha ang Jangkal. Lari mo diri kuha pa. Inside kayo. Inside job kayo. Gibuhian ni the Black Mamba Ruiz. Side out. 4-5 kini servisyo Brunson para iguales 5. Nonel may porma, may burak. Handos. Para Victos kabyo ng Brunson. Wa kabot, wa kadating. Gadag atsa si Brunson. Gadag atsa si Brunson ay. Giatsa ni Brunson. 4-5 ang atong score ha. Side out. Para balik.
Okay na para size, serve John Carl. The Black Mamba, gabi ha. Lamba, kusuga lamba eh. Size 4. Change court. Sir Jangkal, babairaw sa Minga. 4 size ha, kini para City. Gihandus. Good item kayo eh. Bad item. Tirang Jason Bulhon. Good item kayo. Sir Jangkal, para City. Servisyo dyan, Carl. Good. Score 8-4 na. Shout out ni partner ha. In favor of team la ni Ruiz. Shout out partner. Jason og ni John Carl. Taga sa Limang. Give, ay kini. Ruiz. Fire in the hole. Wala giba. Per the hole. Giba si Brunson. Noibi na. 9-4. Ikanya lokalek sa dami na. Nakapog mga butak ka lang. Dahil look alike dia ni Saddam Forever, the game breaker, dari Pikas. Yan sa atong sideline ha. Saddam Forever, look alike. Tuara! John Carl may pabuto. Kuha pa ni Rimon. Balik na Black Mamba, purma. Nangisog na, nangagi si John Carl. Gilabay sa kawas. Pitik. 4-9. Ay tok po ni Brunson. Kuha sa 360 siya, tuwa na awas. Score 5-9. 5-9. Kini para size, servisyo Nonel. Gilayatan ni Black Mamba. Pun ang Jason. Kombinasyon sa tulo, gipusdakan wala. Pokot. Size 9. Paborito ni partner. Kini para City. Gatawag ito rin. Grabe. To apa gilambahan sakto eh. Gilambalambahan eh. Piang-piangan ang kontra eh. Ano skora 69. Grabe, Paborito ni partner Bula. Ang gawa gini. Herne masalan. Partner. Gaya rin. Gilaras ni John Carl. John Carl again. Counter attack na. Yayay na. Final nga po na score. Size 9 ang atong score. Paborito ng partner. 69. Size 9 kini para City, servisyo Duncan Master. Raymond Sukari agi. The pride of Dumanogo. Nonil amak na. Bukat ni Radana. Bunal-bunal lang Nonil. Pero wa ka bangag tuara. Baos dari. Lamba. Nil. Ilo ka na Nil. Buyok. Kanap. Ay. Bagting oy, hagtik. Tingnan yung Japon. Igo asbitin dito eh. Inside job kayo. Partner Bula. Size 9 ha. Kini para di servisyo The Black Mamba Ruiz. Lobo. Nasi Clark ka? The Black Mamba Milayat. Sound ni Nonil. Tok mo ni Jangkal. Gikusog. Sound na gyapon. Lugaw na. Wana. Nagkagubot na. Bungkag ng tinapok. Kini. Sound pa? Sound pa. Kana. Ay. Sabuds panganod. Rabihan ng 69 eh. Partner! Size 9. Wag yun maibot ang size 9. Ay, score. City 9 na. Katawa pa din ko pausan kung mayroon. Ito na vlog. City 9. Kini para 8. Serve Brunson. Ay, ito aras kilid. Bantay. Para. Raymond. Ay, gibuhay ang Jangkal. Kabantay si Jason. 8-9. Naon ko sa Raymond. No? Di pa na Raymond. Di pa na Raymond aris ko. Bukot ang bulan. 8-9 kini para Iguales. Servisyo Bronson. Away from home, Iguales 9 na. Ang atong game 1 ha. Sa ikaduha na tong taparay dire. Labay na sad ni Jason. Jis 9 na. May overtake na ang team ni Bronson, Raymond og ni Nonil. Ay, ang stopper pa yun. Kagar pa yung stopper ni Ruiz. 11-9 na, for the win na.
ang team lang Bronson. Kini para daog. La Lobo. Nonil Lobo. Gusto ko kayo na. La. Kana 69 murag. Gi. Andos. Para daw. To shot combination. Away from home. Side out. Iya do score ganyan 69. 11-9 side out bola dire. Muna, last na ko. Check. Sige. Tulor dali. Tulor na. Kene para Jis servisyo jangkar. Ay Lobo, ay. Fire in the hole. Gi. Fireball. Mali ay bukog na gibuhian dire. Tuara sukarap na. Saggan na. Saggang lagi po noy. Kani, goodbye na. Goodbye Philippines ay go to ball. Good item kayo. Tok mo ni Bronson. Kirim barili no. Partner. Sinoy biya. Kini para daog. Agay. Tuara daog na. May daog ang team la ni Nonel. Bronson og ni Raymond. Sa atong game 1 na.